So hi guys and welcome to another video. Naata karon sa Gemilina Street dinhi sa Tayud, Liloan, and we're going to visit another cafe nga nindot kay diri sa Liloan. So sa wala pa kakita sa akong videos, by the way, this is Dr. Herbert Ryan Cruz, your friendly food and travel blogger. So guys, ubanin ko ninyo, tara. So guys, naata karon sa Zeph's Plate diri sa GTNA Recreational and Event Center diri sa Tayud, Liloan. So ato ni i-discover nga cafe or restaurant unsay lami nila nga mga pagkaon ug tan-aw na to ang area unsa kanindot. So uban ko ninyo. So guys, as you can see, dako kay ang area diri sa Zeph's Plate, and then aside diri sa sud, naa pa gyud rooftop dito nga area. So pwede mo maka-chill, you can order some cold beer kay pwede ra gid mo ka-chill outside kay nindot kay ang view, and then hangin pud siya, bugnaw kaayo. And also for this area, pwede siya sa mga exclusive or special events. So mo cater pud sila like birthday. So nindot kayo ang area diri. So guys, I'm with Renan diri sa Zeph's Plate. So ato siyang pangutan-on unsay mga bestseller nga pagkaon nila diri, no? So sir, unsa may mga lami or bestseller nga giserve ninyo diri sa Zeph's Plate? Kanang nami lechon kawali, dayon beef broccoli o pork sinigang. Pork sinigang, no? Yes, sir. So kani siya dagko siya serving, so good for mga pila ka tawo ang makakaon. 3 to 4 3 to person. 4. So good for sharing, especially kung pamilya ang mukaon or grupo, no? Yes, sir. So aside aning mga rice meal ninyo, naaba mo yung mga snacks pod? Yes, sir. Unsa may mga bestseller sa Kanang snacks? pareha ng spaghetti, carbonara, then nami clubhouse o Zips burger. So they have pasta, and then naapod sila yung mga sandwiches. So how about sa drinks? For sure, coffee. Coffee good in specialty. So unsay mga bestseller sa coffee? Kuan, pecan and sea salt. Pika. So how about katong mga dili hilig og kape? Unsa ilang ma-order napod dire? frap, sir, kanang sa Lotus. Lotus. Okay. So can you tell us kanang unsa orasa mag-open ang Zeph's Plate? Mag-open mi kanang kuan, sir, kanang 2 p.m. until 11 p.m. 2 p.m. until 11. So Monday to Sunday yun na, no? Sir Renan, so sa mga nakita ning mga customers diri, unsa man kasagaran? Grupo ba, pamilya, barkada, estudyante? Pamilya kasagaran. Nasay magduwa diri mga estudyante. Okay. So what's good thing sa Zeph's Plate kay na sila yung mga recreational nga kwan like the billiards, no? Daghan po dito sa sud. But imo na tan-aw taga Liloan ra ba or naay mga kanang mga bisita or kasagaran taga diri ra gyud sa Liloan? Nasay maabot diri taga Mandawi. Okay. May nasay interview Lasyon. gid ninyo nga taga Lagyo sila. Oo, mangayo masad mi nila kuan kanang feedback. Customer Okay. feedback. So that's good. Sige. So anyway, I'm excited to try na your food. So mo-order na ko. Okay. So guys, nana akong food diri sa Zeph's Plate, and I have here the Zeph's burger. Naapo ko yung carbonara, and then this one is the Zeph's Temptation. So this is beef strips in curry sauce. So katong mga hilig og rice meals, daghan pud kay sila mga choices diri, and then they have also short orders like kato ilang lechon kawali, pork sinigang, pork lumpia. So daghan kay mo kapilian. So let's try the Zeph's Temptation nila nga beef.
So humok kay ang meat and then lami kay ang sauce. It's scary. And if you come here for snack, so naa sila burger and carbonara. So atong tilawan ang carbonara. So as you can see, naa sila 2 slices of bread. And then naa siya ham on top. It's very creamy, yummy. And then this one is the Seps burger. So 100% pure beef. And then na siya fries on the side with mayo and ketchup. So I got here a 4-season juice. And then aside sa mga juices, napod sila yung mga coffee and non-coffee prep. So daghang kay mong kapilian dito sa Seps plate. So the place is very huge and then daghan kay kalingkuran no by barkada. Ang ilang mga tables is good for mga 4 to 6 person. So if mo anhi mo by group, so walay problema kay daghan mo kalingkuran dire. So aside nga makakaon mo dire, dili mo ma-board kay naaman sila yung mga recreational games like billiards, the mini soccer, and then naa sila yung mga board games. So guys, come and visit Seps Plate here in Tayod, Liloan. Yay! So guys, another cafe nga atong nabisita karon ang Seps Plate. So nakita nato ang area nila, dako kaayo, and then naapod sila yung mga recreational games, no? So dili mo ma-board, and then daghan sila mga kapilian nga food. Pwede mo mukaon diri for lunch, dinner, or snacks. And then they have also coffee, mga non-coffee og juice. So daghan mo choices dere. And also you can chill out sa gawas kay pwede man mo kainom og beer. Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. It's Ryan Cruz MD. My Facebook page is Herbert Ryan Cruz. Thank you everyone for watching and see you at my next vlog. Bye bye.